सिलचर में आदिवासी चाय समुदाय का धरना एसटी दर्जा और मजबूती बढ़ोतरी की मांग थे। सिलचर बड़ा घाटी के आदिवासी और चाय समुदायों ने आज सिलचर के नरसिंह टोला मैदान में एसटी दर्जा भूमि स्वामित्व और दैनिक मजदूरी वृद्धि की मांग को लेकर विशाल धरना दिया। ऑल असम आदिवासी छात्र संघ AA, SSA और बराक वैली आदिवासी संघ के नेतृत्व में हजारों लोग रैली में शामिल हुए और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांगों में आदिवासी व पूर्व चाय जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, प्रत्येक परिवार को भूमि पट्टा और मौजूदा 228 रुपये की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 551 रुपये करने की मांग शामिल है। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो क्षेत्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरने में बराक चाय श्रमिक यूनियन, चाय युवा कल्याण समिति और अन्य कई संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन की प्रतियां राज्य श्रम विभाग और केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय को भी भेजी गई। वो जगह के हमने आज पर्यंत हमें नीचे के मालिक नहीं हुए। आज हमने नीचे 4 श्रमिक भाई के नीचे के पाव के नीचे माटी ना है। आज के हम सरकार के सामने हमें उठा दाबी करे सबका मिल के जाते हमने के चा बागान वासी के हमने के जमीन पट्टा देवा हो एरपर हमने के 4 श्रमिक भाई सब काम काज करे अपनी के मजूरी जो अपनी हाजिरा है उससे वृद्धि करके 500 जो 51 हमने की दाबी है वो दाबी तक जिसे पूर्ण कर चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रामनगर में आके वो निजे बोल रहे हैं जे हम 4 श्रमिक भाई सबके हाजिरा बढ़ाई देव बड़ा ब्रह्मपुत्र के हाजिरा हम एक कर देव किंतु आज के अभी पर्यंत होला ना सेटा हमने के दाबी है। हमने के जमीन आदिवासी भाई सब जितनी हमने के OBC छाड़ के SC छाड़ के अपनी के हमने ST का भी हमने डिमांड कर ली एक हमने सरकार सामने दाबी है कि हमने के दाबी सब पूर्ण करते और यदि दाबी पूर्ण नहीं करते तो हमने का अभी छूटो कोटा का हमने आंदोलन चले हमने बृहत्तर आंदोलन में नामो बोलो श्रमिक ঐক্য जिंदाबाद আদিবাসীদের ধর্ণা রেখেছি। এখানে আমাদের আদিবাসী বরাকবেলি থেকে সম্পূর্ণ মানুষ এসেছে, ছেলেমেয়েরা। আমরা আজকে 4টা ম্যাং রেখেছি। আজকে যে ধর্ণাতে আমরা 4টা মাং রেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর হইল আমাদের ST, 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের মাটি পাট্টা। আদিবাসীরা অনেক দিন থেকে আমরা বাস করছি, আমাদের মাটি পাট্টা পাচ্ছি না, সেটার জন্য আমরা মাং রেখেছি। এবং আমাদের 3 নম্বর মাং হচ্ছে আমাদের শ্রমিকদের দিন হাজরা যেটা চলছে মূল্য বৃদ্ধি, এটা আমাদের 228 টাকাতে আমাদের ঘর পরিবার চলছে না শ্রমিকদের, সেই জন্য আমরা এটা মাং রেখেছি। এবং 3 নম্বর মাং হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মপুত্র বেলি এবং আন্দোলন সেটা বরাক চাষ শ্রমিক ইউনিয়নে আরও 5টা সংগঠন মিলিয়ে আমরা যৌথভাবে সেই আন্দোলনটা করেছি। প্রায় 10,000 লোক আজকে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের মেইন দাবি হলো যে আমার বাগানে পাট্টা দেওয়া প্রয়োজন। গত বছর সে পাট্টা দেওয়া হয়নি। 2 নম্বর কথা হলো আমাদের বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র বেলির যে হাজিরা সেটা সমান হওয়া উচিত। 3 নম্বর কথা হলো আমাদের যে জমিগুলো আছে সেটা সুন্দরভাবে শ্রমিকের মধ্যে বন্টন করতে হবে, এটা আজ পর্যন্ত হয়নি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব আজ থেকে 10 বছর আগে এসে বলেছিলেন যে আপনাদের মাটির পাট্টা দেওয়া হবে শ্রমিকদের। আর বরাক আর ব্রহ্মপুত্রের যেটা ওই বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে আরও সহযোগী 4টি সংগঠন আমরা প্রতিবাদ ধর্ণা কর্মসূচি প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। আমাদের বিভিন্ন দাবিগুলি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছি, কিন্তু সরকার আমাদের প্রতি নজর দেয়নি। আজ সময় এসেছে আমাদের যারা আছেন, আমাদের শ্রমিক সমাজের মানুষ, আদিবাসী সমাজের মানুষ, আমাদেরকে চা বাগানের শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয় তাতে সেই মজুরিতে পেট তো পাওয়াই যায় না, অন্য কোথাও তো বাদই দিন। 228 টাকা রুজি দিয়ে বাগানের কাজ করানোর জন্য এর জন্য বাগানের অ্যাবসেন্টিজম বাড়ছে, অ্যাবসেন্টিজম বেড়ে যাচ্ছে। सबके जोहार। অল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি বিবেক তাঁতি। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার কাছাড় জেলার সমষ্টি যেগুলো বাগান রয়েছে সব বাগানের 210টা বাগানের চা শ্রমিক এবং আদিবাসী ভাইরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আমাদের ন্যায্য যেটা দাবি, যেটা আমাদের 4টে দাবি রয়েছে, সেই দাবিগুলো হলো আসামে বসবাস করা চা শ্রমিক এবং আদিবাসীদের জনজাতিকরণ এবং আমাদের যে জায়গাতে আমরা বসবাস করি সেই জায়গায় আমাদের ভূমির পাট্টা। सबके जोहार। और हमारे मूल डिमांड हले हमारे जनजातिकरण ST
ল্যান্ড পাট্টা দিন মজুরি বৃদ্ধি করা। আর আমরা বরাক ভ্যালি আর ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিকে